tunaweza tukajifanya kuwa watakatifu mbele za watu, na Mungu atuhurumie sana, maana wengi wetu ndivyo tulivyo. Vile tunavyojionyesha mbele za watu na vile tulivyo kwenye maisha yetu binafsi ni vitu viwili tofauti. Wengine tuko hapa tunajifanya ni wahubiri wa Injili, watu wa Mungu, lakini tunatesa na kunyanyasa wenzi wetu. Tupo wake zetu hawana furaha. Wengine tunajifanya wazee wa kanisa, lakini tunanyanyasa wale wanaotufanyia kazi. Na kwa sababu washiriki wenzetu hawaoni, kwa sababu mchungaji wako haoni, unajifanya ya kwamba uko salama. Kwa sababu kanisa linakuchagua kuwa mzee wa kanisa, linakuchagua kuwa shemasi, unajifanya kuwa salama. Kuna vitu unaweza ukawaficha wanadamu wenzako, lakini mhubiri anasema siku ya hukumu kila neno lililofanyika sirini litawekwa hadharani.